Welcome to WIC West Against Corruption. Ajikale, we can latest can like a conversation, phone conversation. Itu viral hoigena. Itu opode public kan brabi pia paigena. Moi gebe takan phone kori ase, kota koi ase. Aro public kan nitu jaga de gussa hoigena mon bia paigena koala ka kota pisi hone ase. Itu karone aji naga manu kan ge ekdam request kori ase. Moi ki koi ase 1% do mukan society ke bhal bhi hobo pare. Itu karone amne bhal ba hunibole aro buchibole koshis koribo kana request kori ase. First amne ge itu dangor conversation ase itu macho laga clip apni kan ge honai dia ase. Madam Mazanyo retire hobole time dia tai inga media dia koi dishe na. Why. Order na ami kan to manga na kintu minister, director, secretary, commissioner itu kan to itu video kan give kuma boleh bin di kan poisa mangi tike na. Oi kan to means ni official order to inga detection kurbo ko ini kita bi kuratu no kurbo. Oi. MGNR just the OB, 15 Finance Commission the OB, Gigi the OB. Ita ta pi order di kunai. Into ni verbally ni order di kan inga ni bi koi. तो itu ami itu piche debi ami jaigin kota kursi. Acha. To jaigin itu taikan gose president. Itu tu kobo lagi opai nai. Itu opai na thaki gino kwase no hoile minister khan par ami khan ke chorbo na gen director nijor pin ka kwase de. Na. Acha. To opai na order na thakle bi verbal order prai they kan itu tipoi lagi. Ami posti debi ami satjon nahi she na. Ami last month already DDT 18,000 to. So gondokol ase. To ami kan iniga they kan against kuri thagin eko kurbo pare boli bin hoy ekta konorte oka district pe ami kan control kurbo pare she kole tengsang di na pare jay. Shamutur di na pare jay. Nole mon pe control kurle ki prapra na pare jay inga na. Why. Itu halal kuru thaki bo to eki logo inga kam kurbuji koile take pra manu tu na ini mon alag hoya acha koi thaki bo video kan pra tai kan logo mangile ai ko logo gen di piche de ani khan ke blame kore na inga to ita to iku upai na order na thakle bi dia se to kintu kita bi order di bo na parbo iniga detection kurubade Inga kurubuli asedi ko yena itu kita bi itu order di bona parbo itu ami kan buji bolai na official order kita bi di bona parbo so naga manukan mukan aji laga no hina poi laga adat ekta ase chor manukan ge malik pra khetage na kile chor korese koi na koi na adat nai edu karone chor manu khane ekdam malik hoi janis na society ekta inega tikya ase ajikali youtuber khan bi ase social media khan bi ase edu bra olop aste bimari to mon thuri kena pujibole shuru hoa mukhan tikya ase aro naga manu khan ge moe share kurublo mun hoa to YouTuber pra kwa bra public YouTuber la kotha manise itu laga nohoy first starting public khan laga mundu ki YouTuber kan share kuri dia laga as moi bi YouTube kuri ge na YouTube ti kamabo ge na itu laga intention bra aha noy ole bi as naga nutun generation ekta hoa bra moi kan naga itta tak iman backward hoa dunia agire jadan de moi kan 20 साल piche de ase itu kile hoa enaga phapna gura dinde etia ko laga ekta mon corruption itu ke buchi bole aro itu jane bole koshis kura itu amne ndi share kori dia laga ase naga manu laga adati hoi jay ase kun opor othi ase nichide ki man pekhai na jane mugi kobole kun ase galti ase na galti na itu la kotha noy hulibi kile koi ase na kobo lage no utibo lage moi agire thaka demde moi chore bogaten de moi kon bina ko lage itu laga mohan ekta culture ina ainas chor kora laga manukhani misa koina kha laga
itu mukan ekta culture hogen aya ase hotai din Sunday de church te jai Nagaland for Christ to koi holi bi mukan itu ki ekdam ulta hogena aji Naga society itu ase aji itu PMA jila opode moi khan laga leaders khan moi khan public pra beswas green otha manu khan public laga favorite kotha kobole manu khan enega hasi mazak nisna them care takhan ba ki kurubo go nisna takhan laga kam minga tikha dem de ekdam munduk lage ekdam sugur pane ole ajikali Nagaland de shuru hoye ase kunbra kunge moraise na jane manu morai dise goina shuru hoye ase naga manu koise gule ekta khor laga ekta kokai bhai ase kobina gana ge naga to gai naga manu ek iki ase naga majore unity no howa naga majore divide howa laga situation ahado mukhan dekhi ase kile ahai ase inega mukhan sob kila ka topic olibe ekun no hoy easily lightly inega no howa aro public ke dukhiya man ke care na kura bra ajikali ekjon dujon youtuber de ko atem de youtube te social media ola dem de etu khan bra kwa nisna etu khani galti nisna ta khan ki galti kuru bole koshish kurege na mukhan inega jais ajikali mainstream media de be mukhan sob sai ase news kan update bisi dia ase hole bi mainstream media labe dangor kam especially the PMA jila opportunity be ek par kam kuri dile bhal koina ekdam public manukhan mukhan inega sai ase etia tak eto opore mainstream media be seriousness to gana dekhi ki hoise ki jane public la opore etu deduction do galti asana nai na galti no howa bar taka na gura ase support kuri asana na jana bar nako ase iku na jane itara gitu no etu dikha dem de ekta mundo pe hoy public and PC confusion jaga de ase de public and PC seriously lo ase de public khando actually kinje biya pagena ase de aru itu kotha do ini ekun hoy koi dakibe edia ko nisna order na thakile bi verbally enega ase order na thakile bi upai nai ki karne upai nai itu bi bujibo lage kun bra ene force korise itu bi bujibo lage kile mane kiman minister MLA ase kiman government official gan ase government servant koi aru minister MLA kan to public khan laga democracy country de public khan laga kam kuru gorne leaders elect kuru laga public leader edu koi etu kan public sa nai kun bra sab etu kan public karne phapna gura nai kun bra phapna gura aru aji inega time de moi khan bra othai dia moi khan karne kam kuru bole thaka kan ta khan bra inega moi khan public khan ge ekdam bhabnai na kura them care inega careless dikha dem de public moi khan be itya to moi khan be jani bolage kile moi khan leaders kan moi khan du time de moi khan la kotha ko bole utha kan leaders kan moi khan kinika elect kore moi khan kinika select kore kinika khan ke mon leader bonai itu public moi khan be jani bolage especially election time de minister MLA election time de moi khan vote dale bo dem de apni khan dimag cholai na jole ajikali kandi ase ajikali pekhai ase na holi bi ek par apni an galti kuch jaga de galti krise de bhamna krise hoy to apni wrong leader galat leader apni choose krise to apni par choose kora leader apni ki kam kora nai to itu manu kan ke apni aru kile pothai inega khan ke aru kile pothai public la awas otha bole apni la kam koribo karne apni par choose koribole government ra iman opportunities ti ase holi bi aji pekha dem de mukhani yad kuri sabe to holi bi etia bi election time aise gule to sob pori jabo puisa to ka karne pare na kun itu corrupted leaders ase kun public la puisa chor korige na jama korige na election time itu dia ase etu loige na ekdam jana manu nisna bustila bura kan be ekdam politics jana nisna hala korige na mukhan leaders kan do ina galat leaders kan mon elect koi thake etu karne social media ase movie YouTube te ase etu deduction laga to government khan bra enega deduction nai gosi gule kuch jaga te deduction kuri ase kila kuri ase etu to
अलग अलग जगह दे इंडिया पाकिस्तान निसना अलग अलग दुश्मन लगा कथा कोआ निसना एकजुन एकता के कथा पठाई দিব एकजुन एकता के कथा पठाई দিব इतु नहगे ना नागा मानु আছে इकी फैमिली আছে भावना बुझले एकी लगते बयगे ना कथा तो कइले ভাল আছে गवर्नमेंट होबे एनजीओस होबे पब्लिक होबे एकी लगते एकजुन लगा तो अंडरस्टैंडिंग करिले ভাল আছে एनेगा नहा तक तो नागालैंड सिचुएशन बिया हुआ शुरू हो आसे मुखान भी ठीक आसे सब मानु जानी आसे एनेगा सिचुएशन मैं हताई कहि थाके मणिपुर सिचुएशन निसना बर्मा लगा सिचुएशन निसना अलग अलग कंट्री ला सिचुएशन निसना एनेगा आइसे बोले तो की होबो एनेगा टाइम दे हला करिसे बोले उपाय নাই একজন मान के काटा काटी गना शुरू हुआ टाइम दे किमान भी हला करिसे बोले उपाय নাই प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एनेगा নহব কাৰণে পাবলিক লিডার্স খান কি রিকোয়েস্ট কৰি আছে নিজলা গলতি জায়গা কে তো আপনি একসেপ্ট কৰিবি আজি গলতি কৰিলেবি নেক্সট টাইম গলতি নকৰিব কাৰণে আপনি খান কথা হলিবি কি হলিবি আপনি খান এতুকে একসেপ্ট কৰিবি না পাবলিক আৰু লিডার্স খান গভর্নমেন্ট হবি মিনিস্টার লেভেল হবি ডিপার্টমেন্ট লেভেল হবি একি লগৰ এটো ওপৰে একটা সিরিয়াসনেস দিনা মন কথা কইলে ভাল হ'ব নেকি কইনা আজি বি ভয়েস মেসেজ ভাইরাল হওয়া লাগা এটো শুনি কিনা পাবলিক খান মন বিয়া পা লাগা খবর শুনি আছে আর মই নিজে এটুকু শুনাতে তো একদম শক হয়ে আছে এনেকা বি কথা কই আছে নাকি ডাঙর মানুষ খান কই না হলিবি মই সব ভাল ভাবনা করি না মই সব নাগাম সোসাইটির কারণে কথা ভাল কব কই না আজি আপনি রিকোয়েস্ট করা লাগা ভিডিও বানাই দিয়ে আছে কোয়া তেন গলতি থাকছে বলে আপনি কান ফরগিভ করবি তাহলে মই সব ভাল কারণে মই সোসাইটির কারণে কোয়া আছে কই না এটু কথা আজি জানাই দিয়ে আছে থ্যাংক ইউ